कक्रिसालाव भारत हाखरनि मन्त्री बक्र नरेन्द्र मोदीनि बिसिसि साबुंमानि सालनो रोगै नक बुरुं बुरुं थाङै रिपर्ट कार्ड बा काहासिनि मन्त्री अक्रा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा हागतनि मन्त्री बख्रक बिसिसि सारमु सामुं हुमुं ख्लाय फाइमानि रिपर्ट कार्ड बागजाखा आसला हासनि मन्त्री अक्रा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा साकबाय थां शान्तिपारा आमचियाव थांगु रिपर्ट कार्ड बागखा आबाइकिनो आसला हासनि मन्त्री अक्रानो कारेबो मानजाखा थैखु बनातों रक मैसेज यही है माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश को मतलब वी आर इन सेफ हैंड जिस तरह देश को उन्होंने बचाया और जिस तरह देश को शक्तिशाली किया है और जहां तक डेवलपमेंट के सावा जिस तरह देश को अब विश्व गुरु के रूप से फिर से उबाल के आ रहे हैं उनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल में जो जो काम किया है उसको पूरा हम लोग लीफलेट में लिख के ले आए हूँ। सब चीज़ इतना काम किया है लिख के पूरा तो संभव नहीं है। मेन जो उन्होंने काम किया है ये चीज़ लेके हम घर घर जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश को सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास का काम कर रहे हैं। আপনি তো ঘরে ঘরে যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মেসেজ বা কোনো ধরনের আপনার না ওনারা তো খুব খুশি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি যেভাবে মানে দেশকে চালিয়ে যাচ্ছেন আর 2014 আগে তো এমন একটা অবস্থা ছিল এই দেশ টিকবে কি টিকবে না এরকম একটা অবস্থা ছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন দেশকে যেভাবে সুরক্ষিত রাখলেন এবং যেভাবে সাধারণ মানুষ যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি তাদের কথা মাথায় রেখে উনি যেসব প্রকল্প বা যোজনা বানিয়েছেন এতে করে সব মানুষ খুশি যেখানে নলসে জলের বিষয় যেখানে আবাস যোজনায় হোক এবং বিনা পয়সায় মানুষকে রেশন দেওয়া সব বিষয়ে উনি উজ্জ্বলা যোজনা থেকে আরম্ভ করে এত যোজনা উনি করেছেন যে উনি বলেছেন জাতপাতের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যারা গরিব মানুষ যারা যুবা যারা মহিলারা আছেন তাদের যদি মানে উত্তরণ হয় তবেই দেশ সামনের দিকে আসবে তো সবার জন্য উনি কাজ করছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এসেছি সমস্ত ঘরে ঘরে লিফলেট বিতরণ করছি রাজা করা আগলে নিশিমি অমিত নিকক থুম চিনি খরাং